Welcome to my vlog. Let's go. Maglag-lag tayo diri sa Tanggob Tubod Bridge. Iyan. First time ko na dito nagtaglaag to. Mga gala-gala tayo dito guys. Tara, let's go. Sige, candot mo baby. Sige, kiling mo baby. Sige, candot mo baby. DJ Magic Man Remix. Diri dapita, perting trapika gabi. Oh, grabe. Lapos ta sa tubod. Adto ta gaisano. Tara, let's go. Sige, candot mo baby. Sige, kiling mo baby. Sige, candot mo baby. DJ Magic Man Remix. Sige, candot mo baby. Sige, kiling mo baby. Sige, candot mo baby. Diring dapita morog traffic no kay ni. Gahuot maning bridge ani. Sige, candot mo baby. Sige, kiling mo baby. Sige, candot mo baby. DJ Magic Man Remix. Hala, nanata sa tunga sa dagat. Tunga sa bridge. Ayan o. Grabing busy ang kuan. Ang dalan sa bridge niya. Ayan. Traffic na pud. Hinahinay na pud ta aning badagan aning sakyanan kay murag apiki na kayo. Grabe. Padayon ta guys. Sige, candot mo baby. Sige, kiling mo baby. Sige, candot mo baby. DJ Magic Man Remix. Sige, candot mo baby. Sige, kiling mo baby. Sige, candot mo baby. 1 hour later. Nagidmi sa mall. Kaisa. Ayan. Lag-lag pag may time ba. Uy, sana all. Kami aring nagtambay-tambay aring gilid. Isa no. Kamindong nanay kay marog kapiki na kayo sakit na kayo mong tiin. Lingkod-lingkod sa mida aring gilid kay marog apiki na kayo ba. Para sa nanay. Pagkatawo guys kay bista magpagstanggob guys. Is di ratan mo na akong video guys. Thank you for watching.